नमस्कार दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महकरे आज गोटे आम गोटे भिन्न स्वाद जेनकी बाड़ी खेलटा देखमा जेनटा कि आमर जादव भाई मानकर बाड़ी जेन बाड़ी के आगे आसुचन आओ गोटे कथार अच्छे अरे धरी थिले केंदु बाड़ी रे सते अरे धरी थिले केंदु बाड़ी रे सते डर नाई मोर कहा के ने चिने रे गौड़ पिला के देखन दर्शक बंधु आमर पाखे जेनटा कि अच्छन आउ ए बनाबाड़ी के आमे आपनकर किछि तांकर भित्रिया विवरणी विषय सुनामा से आज्ञा माने केन गाहार आओ केन जगार आसीचन केते दिन खंडे हलाना से माने ए बाड़ी खेल माने बाड़ी खेली खेली बुलुचन आओ गोटे गोटे गाँ के बाड़ीटा केन बाड़ी रे तैयारी हिचे ए बाड़ी माने से विषय सब जानमा सतरे दर्शक बंधु बहुत सुंदर लगला जेनटा कि ई गौर बाड़ी जेनटा कि बना बाड़ी आ जादव मानकर बाड़ी तो देखबा लगी सबुदिन तो नहीं मिले ई जिनिसटा आओ केते वर्ष के केते थर आज्ञा मन जेन कि निकले करी गाँ गाँ बुलसन आओ से माने वर्तमान एबे केन गाँ रे से विषय आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे जानमा आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल स्वागत आज्ञा आमर होचे नानगा आज्ञा आज्ञा ननगा आज्ञा आमर बुढ़ी बाबूर बाड़ी आज्ञा है बुढ़ी बाबूर बाड़ी आज्ञा आमे 5 वर्ष 6 वर्ष नहीं निकलू आज्ञा आमर इटा 33 वर्ष हला 33 वर्ष 33 वर्ष हला 3 वर्ष है 33 वर्ष हला आज्ञा एबे आम देवता के निकली करी धरी करी बुलुचो आज्ञा 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 तो इने आपण एबे केते खंड गाँ खंड बुलले ना आमे 5 खंड का बोलना ना 5 खंड गाँ बुलले है 5 खंड का अच्छा इने किन किन देवी देवता अछन आज्ञा इतिने कोना भरा आज्ञा महालक्ष्मा बाबूरे बाबूरे आज्ञा आज्ञा है तो ई बाड़ीटा केन काट रे तैयारी हिसी इटा केंदु बाड़ी आज्ञा आज्ञा अच्छा आमर ये जादव मान को समय अन्य जाति लोग ई बाड़ी के खेली पारबे कि नहीं खेली पारे आज्ञा 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 नहीं खेली पारे तो आपण वंश किन वंश आज्ञा आमर होचे बंदी छोड़ तो 33 वर्ष हेले आपण एटा ई बाड़ी जेन निकलै छन तो केते दिन खन माने केते वर्ष खने खेली पारि छन आपण जेन आपण घर जेन छोट बेल रु जेन एबर बयस पते मोरे बे हलना 5 टा बाड़ी 5 थर आपण को 5 थर है आज्ञा आज्ञा 5 थर तो गांगा जी करे खेल सुनने के आज्ञा तो बंधु समधी घर जैसो एने केतरा बाड़ी देखा सुन आज्ञा 16 सिंह है आज्ञा आज्ञा 16 टा बाड़ी आज्ञा एने गीत गुता गासन किनी गीत गुता 40 आज्ञा 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 है अच्छा
তো বহুত সুন্দর লাগলা আর ওই বাড়ি খেলটা যেহেতু বহুত দিন পরে একা মিলিছে যেন গাঁকে মানে গোটে থর যাসন না ଆଉ পুনর্বার বি যাসন ଗାଁ କେ ଗୋଟେ ଥର ନା গোটে থর যাসন ଗାଁ କେ ଗୋଟେ ଥର আজ্ঞা আজ্ঞা ହଏ ଗାଁ କେ ଗୋଟେ ଥର ହଏ আজ এটা কেতে নম্বর হেলা বেলে আজ্ঞা ଆଜି 5 ନମ୍ବର 5 টাকা বুলি সার 5 টাকা বুঝি সারনো না আজ্ঞা আজ্ঞা আর পছে বলবো সেটা তো নেই হে না বলো তাই না আচ্ছা ইনে যেন যেন ধর্ষণ যেটা কাঁ কাঁ বলি কয়েছন আজ্ঞা এটা হচ্ছে আমার সেটা হলো কেন্দুবাড়ি আজ্ঞা এটা হলো আমার সমর সিং সমর সিং এটা হলো বংশী কুষ্ঠ মহাপ্রভু আচ্ছা এটা তো কুষ্ঠ মাহপুর আজ্ঞা এই সমর সিং কে ধর্ষণ যে সে লোক কাଣା বলি করে কয়েছন বাবুরে বাবুরে নেই বাবুরা বাবুরা হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇନେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାଁ ଗାଁ ତ ବୁଲୁଛନ୍ ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲା ବି ମାନେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେନ୍ତାକି ସବୁଦିନ ଅହରହ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛି ପୁଷା ପୁଷା ଏବେ ଧରି ନିଅନ୍ କେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଦୋଲ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ଯଦି ବନାବାଡ଼ିଟା ଡାକଲେ ଯାଉଛନ୍ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଡାକଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ବି ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ ମଶାଲ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଯାଉଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ବି ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କେ ବି ଯାଉଛନ୍ ମାନେ କଳାରେ পেশা করেছন না মানে বর্ষকে বর্ষ পূর্ব পিঢ়ি ধরি যেন কথাকে চলি করে এবে নিকলেছন নাই আজ্ঞা পূর্বর কথা ধরিকি আমি নিকলেছ আপন কলা নি কলা কলা নি কলা আজ্ঞা 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 ଏବେ ଏବେ ବାର କରିଛ କଲା ଚଲାମୁ আজ্ঞା ଏବେ চলে ବି পার এবে চলালে বি হবা তো বহুত সুন্দর লাগলা আজ্ঞা তো আমার এ যেতে দর্শক বন্ধু মানে আছেন গোটে ছোটিয়া নারা দেমা তো আমার যেতে হলে বি আমার গোটে গোড় সমাজ এটা গোটে গৌরব হে আর গৌরব হে জানলে কিনি তো সমস্ত ঘর তো নেই নিকলা হন যেহেতু যার ঘরে সে বাবুরা অছন যার ঘর পরম্পরা আছে বনাবাড়ি নিকলা ওটা তার ঘরে হি নিকলি পারবে আমার যাদব রবি পর গৌরতি আছে আজ্ঞা আজ্ঞা যে নিকলা লোক নিকলছে আচ্ছা আইনা 16টা বাড়ি দেখাছন নাকি আজ্ঞা তো বহুত সুন্দর কথা আজ্ঞা যে নয়ন গাঁরে বি আসিকি যেন খেলুছন আউ আমার গাঁ গাঁরে যেন বুলুছন বন্ধু বান্ধব আমার খোটলুড়া যেন বুলিছন তো হেতিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা তো গোটে নারা দামা সবিশেষে জয় যাদব জয় যাদব জয় যাদব ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗତା ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଗୋଡ଼ ଲୋକର ଜୀବନଟା ଟିକେ ନେଇ ମାଡ଼େ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା